Hallelujah. Children of God, favored by God. Amen? As we open up this month, hallelujah, nagimbag itiya po nga kadwa tayo nga makipagpag na kenkwana. Thank you so much for our lesson. Thank you, Lord, for your obedience, that because you live, Lord, we will be singing your love forever. At it says here in Psalm 89 verse 1, tenggan tayo ti sa utiya po, I will sing of the Lord's great love forever. With my mouth, I will make your faithfulness known to all generations. Shall we all stand up? Let's open our heart, our mind. This is what the Lord needs, our heart and our mind. Open it as we enter into His presence, as the presence of God embraces us. And we will worship the Lord while we sing this song. I will sing your love forever. I could sing of your love forever. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Yes, oh God. Jesus, you are lifted up from our heart, oh God. Hallelujah. We will be praising you, Lord. Offering you praises and adoration. Expressing our thankfulness, oh God. Mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I can sing of your love forever. I could sing of your love forever. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I can sing of your love forever. I could sing of your love forever. I can sing of your love forever. I could sing of your love forever. Everybody sing, I could sing of your love. Yes, oh God. Yes, Jesus. I could sing of your love forever. Everybody sing, I could sing of your love, I could sing of your love forever. One more time, I can sing. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Oh, hallelujah. We praise you, God. Hallelujah. Praise you, God. Bueno, Apo Dios, daydayawon da kay ti daytoy maningagsapa. Yaman kami, o Apo, iti presensyam ti daytoy nga disu. Agyaman kami, o Apo, iti salon at mi. Agyaman kami, Apo, kadag iti bendisyon, Apo, nga naawat ti tunggal maysa kada kami. And Lord God, agyaman kami, o Apo, iti presence of your Holy Spirit. Apo Dios, we humble ourselves before you. Di ito yung agsapa. Dawatin mi, o Apo, nga pakawanan da kami. Kadag iti nagkurkurangan mi, o Apo. Lord God, agyaman kami, Apo, iti panangisalakan mo kada kami. Despite, Apo, kadag iti adu nga pagkurkurangan mi, O God. Kat ada kalata, O Lord God, nga willing to forgive.
thank you, Lord God, iti pamakawan. Naragyaman kami, o Apo, iti peace of mind. Nga marikrik nami, o Apo, iti daytoy nga agsapa. Kasrugan mi, o Apo, daytoy nga serbisyo mi. Dawatin mi garud, o God, iti panagkikaadam kada kami. I-bless mo kadi, o Apo, iti maaramat nga umay dito'y sango, o God. Amin, Apo, dagiti activities or aramiden mi iti daytoy nga agsapa ket pakaidayawam, o Apo. I-bless mo ti tunggal maysang ada ditoy. Apo, ma-inspire kami kadi, o Apo, kadagiti sasaom manen, Apo, iti daytoy nga agsapa. Itdem, o Apo, iti talna ken urnos, Apo, iti panagdaydayaw mi. Ket sika, o Apo, iti mapadayawan. I-bless mo, Lord God, dagiti amin nga parts of our service. At Apo Dios, sika, Apo, iti maidaydayaw, Apo, kadagiti amin nga aramiden mi ti daytoy nga agsapa. I-commit mi nga ken ka, O Lord God, daytoy nga aramid mi. At Apo Dios, punbuom ka di, Apo, dagiti puspuso mi, Apo, iti rag-o. Tapnon ti kasta, O Lord God, agawid kami kadi, O Apo, nga napnuan iti ragsak. Kan Apo, ma-inspire kami, Apo, nga mga dalit kadagiti pagayatan. Lord God, isublimi nga ron abing nga dayaw, gloria ken panagyaman ken ka. Dagiti ti dawat mi, tinaga ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Praise God. So, nadaanon manen iti barbaro manen nga bulan, month of August. And it's our Communion Sunday. Nga mapagundawayan man iti duwa nga mangited iti testimony na iti daytoy nga agsapa. Oh, God bless you, Pastor. Praise God. Hallelujah. Ket ti mai-testify ko man tatakat di kinaimbag nga talaga ni Apo Dios. I am blessed with my children. And itatagamin nga week ket birthday. No, manuti birthday secret. And then iji gamin nga Lunes, nag-chat di anak ko, kat kunan na nga, happy birthday, ma. Kat kunak, thank you so much. Pero anak, urahan tayo nga agse-celebraten para iti ubing dayta. Kunak, kat medyo nag-ano siya doon, sabi niya, ma, apay para ubing lang iti ag-celebrate. Kat kunak nga, uwin anak, yung ano pala, pinadala niya sa akin, expected na yun, pero iba na yung mama ngayon, nasa business na siya, di ba? So, kunak, anak, inkwak, inggatang kun ay ti stock. Kat parang ano siya, sabi niya, mama, stock ti panunot mo. Kung kunanak, kunak, sorry anak, takwamot, blessing di jay. So, whatever my reason, the end does not justify the means. So kunak nga, bayam anak ta adupay mot, kung kunak adupay mit nga tawon, para hindi na niya ako chinat. So alam ko na she wants yung simple lang sa celebration siguro, kasi the point there is gusto niyang ag-manifest di ja ayat. Iso nga siguro nag-sacrifice, iso na pay, tapniti kasta kahit na nga, ano yung masaya ba? So sabi ko, in the afternoon, kasama konsensya, damat naglaku akmasit. Imay dahit may sabalasang kukot kunak. Ay, ingka gumatang mantikwa, ingka gumatang ti cake. Aja medyo nalaklaka nga cake. Tapos, DJ Chooks to go, tayo sa pagsasanguan tayo, kunak. Umanay di, i-chat ko to ni Antim, no adatay jebalay. Hindi ko pala alam na may pinag-usapan nila, sama kapatid niyan, si Gijon. So, hang ko amo di jay, kasi imbagak garod nga, hangan tayo nga, aghanhandan. Pero siguro, handapi man nga, kahit dapi man nga ipakita jay, ayat da, kanyak.
And you know, that is a blessing. Dagiti anak nga kasta. So, siguro, I cannot imagine the two of them. Kasi, siguro, dinagawid dagiti anak ni Gideon, kini Saidi, siguro hawak-hawak nila yung parehas. Chooks to go, dalawang chooks to go, dalawang cake. Hala, kunak, idinagawid nakita duwa nga cake, duwa nga chooks to go, tapos nagsausa-uwak manin. Hala pa di yung magbaba. Hanyo nga intetext kanyak ta. Ure, hanak ko man gimatangan. Pero napahiya ako nung sabi ni Gideon, ni Mama, di pa lang ag-thank you, ag-sausa-upay. Tapos, nagsaumanin di amada, isupay hamot nga makpadayta, ag-sausa-upay. Kung na di may samot, ay, kung na nakat, hamit nga maisubli dayta, di ka pala ag-thank you. Ay, napaya ako doon. Grabe na. So, the point there is, they want, kaya for them is a joy. Siguro kanyak sa baliti pa ng view on how I could celebrate my birthday. Nagado pa lang irason ko, pero napahiya ako. So, from that on, timal na akon nga kung nakwin piman apa imbes nga thank you ak nga doble iso nga kung alam nyo may meaning ito, double ang blessing kung so asla gusto ko lang na ipacify sila na oo nga, so blessings sa akin, blessing sila sa akin na they think of, yun pa naman yung love language ko, yung they will remember the dates of my special, yung mga special dates sa akin, yun ang love language ko. And ngayon na ibinigay na nila, bakit pa ako magreklamo? Minsan noong nasa abroad ako, there was one time na grabe ang iyak ko dahil hindi nila naalala. So, win piman, asla kayat da nga bumawi tata. And I give God the glory. Tagitoy nga, pagkat-adalan tayo. I learned from that na instead na mag-complain, we need to just be grateful of that blessing. Amen. And I give God the glory. Praise the Lord. Praise God. May sapay? Sino pa? Iti may sa? Nga ada bumarbara nga testimony na. Ni Auntie Alimay. Always bumarbara. Bumarbara iti Apo. Salamat iti Panginoon, may honor. Nagpintas ti mensahe nga nangig tayo. Iti Sunday School kakabsat. Mas importante iti kalalag. Kini Apo Diyos tapno kasta, itid na tinamnama tayo. Kada kitoy nga panawin, salamat iti Ama ta. Niising singayan ti pigsak nga umay agdaydayaw kanya na nga talaga. Hanga isu ti lapid no anyaman trabaho mabalim mga sublian. No dijay, aginjoy kakini Apo Diyos nga awang patinggana, dim amunto no. Tiyemponan to, kat may sa, iti sumlikan tayo, ijay lawangan, ijay napintas nga lugar, nga nakristyanuan. Amen ba? Thank you. Itinangig tayuhan tayo nga kasla iyaw-awan kadagitoy nga tiyempo kakabsat. Kasyak nga may nga kabsat yung nga talaga agsangsangit ti pusok kadagiti pamilya. Ngem hanak maupay nga agikararag kadakwada. Takang lunaan
iti basol ang maggapo iti ngiwat wenno ijay pagayayat iti bagi hantayo nga maiwasan data. Ngem, datayo nga na Kristyanuan, iwasan tayo iti apan makidangdanggay iti inuman. Kin, iti adda iti video okiyan. Amen ba? Ta isu iti adda iti pusok kada tayo amin. Kin intelo iti luwal. Kin intelo iti sabali nga lugar. Apo agkararag tayo amin. Dawatin tayo iti ama tayo nga si bibiyag nga magmagna iti anghel na nga agbantay kada tayo. Tati amin nga trabaho tayo kit addada. Isu dati mangipulong iti ama tayo na adda trabaho tayo nga dakis. Opisina man no ang anak Kristyanuan di para holding karalag tamang basit. Ulay iskulaan. Ada nakita mga ubing nga sa baliti trabaho na dakis data basol. Iwasam. Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus, my precious, my honor, my best friend. Lord God, my honor. Ama sa dilangit, nangalaam iti pangalan mo, ito'y dagakin lang. Ama, nangalaam iti pangalan, pangluubam, dagakin lang. Ama, kastamit iti kaluuban, iti tattao. Amok ama, iligtas da kami, kadagiti amin, nga sakuna, no amin kami nga agturnok kanya. O kastagarod ama Jesus, ilisi da kami, kadagiti sulisog, kin amin nga tokso. Thank you Jesus, kadagitoy nga agsapa, enjoyon mi, agragsak kanyam, kukuam dagiti, kararag, kinragsak ni Wapo, nga awang patinggan. Salamat, Panginoon, pinagayat mo, nga awang patinggana kada kami. Aywanan na kami garud, o Apo, nga addatoy, balay mo, nga God. I thank you, Jesus, and amen and amen. Salamat. Thank you, Auntie Alimay, ti kararag, nga inpaay mo ti dayting agsapa. So, agyaman tayo kadagijay nga testimonies, sa pala kumata, nagbalin manen nga pigsa tayo, nga mangitultuloy nga maging faithful iti Apo. So, iti dayting agundaway, kat ituloy tayo iti mangidadayaw kini Apo Dios, babaen kadagiti kanta, ket ayabak ti mangidalan kada tayo. Sister Liz. Hallelujah! The Lord lives! Everybody, shall we all stand up and let's give a hand clap offerings unto our God. Hallelujah! My Redeemer lives! You live forever, oh God! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Jesus! Thank you, Lord! Glory be to your name, oh God! Lord, rescue my soul. His blood has washed me sin.
Hallelujah. And thank you, Holy Spirit, for being within us this morning, Lord. Glorify your holy name. Glorify your holy name. Without your will, Lord, we are nothing. And without your obedience, Lord Jesus, we are nothing, oh God. That is why, Lord God, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Come on, everybody, sing it. Hallelujah. All fear is gone, and because I know He holds the future, Thank you, Jesus. and life is worth the living Hallelujah. just because He lives. God sent His Thank you, Father. Son. They call Him Jesus. Thank you, Lord. He came to love, We live for Him. heal, and forgive. You live and die for. Everybody sing it, God. Because He lives, I can face tomorrow. Hallelujah. Oh, All fear is thank you, Lord.
you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh God. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Jesus. Gives way to victory. I'll see the lights of glory, and I know He One more time, everybody sing because He lives. Hallelujah. Oh God. We can praise Him, Lord. We can do it, oh God. And we will keep moving forward, Lord, because You live, oh God. Hallelujah. Bless MCWC, Lord. Bless BGMI, oh God. Our God lives forever. Hallelujah. 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 Yes, oh God. Thank you, Jesus. and life is worth the living just because For the very last time, come on, everybody sing it for the Lord. God bless you all. because He lives, I can face tomorrow because He lives. All fear is gone, and because I know He holds the future, and life is worth the living just because He Agyaman kami, o Apo Dios, itinagado nga inaramid mo para kaniami. Apo Dios, jay papatay mo di jay cross, iti panagungar mo, o Apo Dios, nagado, o Apo, ti kay papanan na iti panagbiag mi. Agyaman kami, o Apo Dios, tagda tinamnama mi, it siraragsak kami nga mangibiyag iti daytoy nga biyag. Nagsipot, o Apo, tamoming at dati pasangwanan mi. Agyaman kami, o Apo Dios, itay dayaw da ka, ang kami nga maumang nga mangikan-kantay iti kinayong bago. Awatom nga rita gito'y nga pagdayaw mi, kaya po, maragragsakan ka kumao, Apo Dios. Dagito'y iti panagdayaw kan kararag mi, tinagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Hallelujah. Daydayaw ni Apo Dios. Hallelujah. Maminsan ke kantaan tayo lang dagita tinatayan. Ngem para itinabiyag dagita nga kang kanta. Daydayaw ni Apo Dios. Hallelujah. Daydayaw ni Apo Dios. It's August. It's the month. May I request yung USB doon? It is the month na isa-celebrate natin yung anniversary natin ng MCWC. Meaning, dumaan na naman ang isang taon. Madaydayaw ni Apo Dios. Itinapalpalabas sa nga bulbulan. Inutob tayo, meditate tayo. Daytoy plano ni Apo Dios, the divine blueprint. Hallelujah. Ampay nga final jay tema tayo, nga na-identifyin jay concept na, which is to build out of that blueprint. So, dayaw ni Apo Dios,
What's the point of making a plan if we don't start building? Dayaw niya po Diyos. So, ayan. I-finalize na pa yung team tayo. So, we have how many Sundays more? 3 more Sundays. Ket siraragsak tayo kuma, makasursurot tayo matlang kuma, iti biyaheng MCWC. That is the important if you have a home church. Kasi in a home church, you have a journey. It is paano natin sasabihin? It is a systematic journey. At ka iti may nga page nga makikita, may evaluate mo, yung growth mo, iti panagserbim kini Apo Dios. Ngem no, jump for Jesus. Agalis-alis tayo, how can you evaluate? Adda nakaapam dito'y umakar ka manin di jay. Tunod da nakaapam di jay, umakar ka manin. No, ni Apo Dios, we need to face those things. We need to wrestle with those. We need to learn how to love yung mga hindi kaibig-ibig. We need to learn how to forgive. Kit kadagi jay, di jay tayo nga ma-evaluate. Into no kuan may lasin tayo. Uman-an natop, jay panagbiag tayo. Ijay plano na. Dumteng to jay panawin nga oray si patenda ka itayam jay bangir. Kaslakan ton kini Kristo. Dayaw ni Apo Dios. So dahi jay goal na. So face your fears. Dayaw ni Apo Dios. So